Mao achi onuadofo ede aseda be ma Yehowa Nyankopon so nam na adom ne humobro so no wama esum adaye enhan na se enka ne din si asore ewo ahoden kwan so yesre ne se yemfumso ene emrato ne chewara onfa ncheye no omana adom no ye kese wo yensu wodam yemu ni hu ne munyam ene namum tie awaje nkwapa Yesu din mu amen ana pese wote menka me pese me no atwetwe nkomo kakra awo tro konkron akwan so efa opening ye frɛ no David eho David eye hwan David ya meka ne ho asemi eye obi a ne papa ye frɛ no Jesse oye obi a oda enuanum nwotwe ono twato oye obi a obeye ohene ewo Israel amamu David eye obi a ono nso kura no ne Goliath ekokon ya odi Goliath so nkunim David ene obarima a Yehowa Nyankopon edi ne ho adanse se oye onipa a oda na koma so enunti anopai me pese me no hwe anamon bi David etu ya Yehowa Nyankopon ka se oni ne onipa a oda na koma so se be hunu we ya Yehowa Nyankopon enam na kwan so ekyerekere ye ne a si edi na hyede so a bia ne ye Yehowa Nyankopon ani madom no wafrɛ ye nso se ye da na koma so David ya bofra kuma a oda enuanum nwotwe emu a ono nso ne okuma a ewom na won papa edi Jesse dakrubi Yehowa Nyankopon afrɛ ne difo Samuel se onkonko sra David enwo ewo bra ohin Saul aye asodin etie Yehowa Nyankopon nti Yehowa Nyankopon ma Samuel eko Jesse efie se okwa akobo afode ananso se onko yi obi a obedi ade na Samuel ekoi na oye ne se ne Yehowa Nyankopon kire no pepepe enunti ofre obarima Jesse emani nyinara se Yehowa Nyankopon pese obi a oyimu baako na osra no ngo enunti Jesse frɛ ne mani nyina eba Samuel enim na Samuel ehia wo no kwo ne se na Jesse ba pani ena odi kan ekoye na amra Samuel ehuni ebo Jesse ba pani no so pe osi yeni di Yehowa Nyankopon aka no se memesra no ngo no na Yehowa Nyankopon ka kire Samuel se dabi enye wo ya onipa ehwe di etua eniwa na me Yehowa Nyankopon de me hwe akomem anopei nsemfua ba ko mpese wofa ani se Yehowa Nyankopon osieni
ɔse ɔhwɛ akoma mu. Anɔpa yi Yehowa Nyankopɔn pɛ sɛ ɔde wo esi yie. Yehowa Nyankopɔn pɛ sɛ ɔgye wo nkwa. Yehowa Nyankopɔn pɛ sɛ ɔde n'adwuma bi ɛhyɛ wo nsa na wakoma ɛte sɛn. Wakoma mu ɛte sɛn. Nipa nyinaa sɛ woyɛ ɛwɔ aniwam. Enisuo de yɛn nyinaa yɛbɔ wo din pa. Na sɛn ɛna wakoma ɛteɛ. David, Yehowa se ɔhwɛ akoma mu. Ntomade Saul ɛba panin no atwa mu ɛkɔe. Na ɛde ɔtɔ so mmienu ɛbae, ɔno nso twa mu kɔe. De ɔtɔ so mmiɛnsa atwa mu kɔe. Kɔpem sɛ de ɔtɔ so nson ɛbaeɛ. Wɔn nyinara Yehowa Nyankopɔn se ɛnyɛ wɔn mu biara. Aka abɔfrakuma David ɛwɔ serɛ so a ɔde ne papa nwan ɛkɔ adidie. Na twerɛ no se Samuel se Jesse nti wo mma no nyinaa ni anan. Na ɔse aka okumaa na ɔwɔ mu no. Na ɔno mpo ɔde nwan ɛkɔ adidie. Ɔse Samuel monkɔfrɛ no mmra. Yɛbɛtwɛn sɛ ɔbɛba ansa na yɛatena ase. Na wɔkɔfaa David ɛde ne fi ɛserɛ so ɛde ne bae. Twerɛ se David baeɛ pɛ ɛna Yehowa Nyankopɔn ka kyerɛɛ Samuel sɛ yei ne ɔbarima a mepɛ sɛ wosra ne ngo. Nti sra ne ngo. Hallelujah. David ɛyɛ ekumaa ɔyɛ abɔfra ɛwɔ ne nuanom nyinaa emu. David ɛnyɛ obi a sɛbi ɔso ɛwa ɛkyɛ ne nuanom no. Ɛsɛn sɛ wokan akenkan na ɔse na Jesse Samuel hu de odi kan no hu sɛ ɔso ɔwa ɔyɛ brane nti su sɛ ɔno a ɔhwɛ niwa. Yehowa Nyankopɔn hwɛ David akoma hu sɛ David akoma ɛtene anɔpa yi wakoma te sɛn. Nti David baeɛ pɛ ɔse monsra no ngo. Anɔpa yi akoma bɛn na wode so Yehowa Nyankopɔn. Akoma bɛn na wode frɛdie efiri wo fie mu akɔ wudwa so. Akoma bɛn na wode frɛdie esi abɔnten. Akoma bɛn na wode te Yehowa Nyankopɔn ɛne n'asafo mu. Na akoma bɛn na wode nam ɛwɔ wankasa wabusua mu. Ɛmfa wo ne edin a onipa ɛbɔ wo. Saa Yehowa Nyankopɔn deɛ wɔhwɛ akoma ne mu. Wakoma mu ɛte sɛn. Ɔhwɛ David akoma mu no. Ohunu sɛ emu ɛda hɔ na emu ɛtene. Nti oyi David sɛ wɔnsra no ngo. Ɔdɔfoɔ. Ebio ɔse na David ɛwɔ serɛ so a ɔhwɛ ne nwan. Ne papa nwan. Ɛna ɛsoma me ɛkɔfa ne baeɛ. Adesua baako a ɛsɛ wɔ David abrabɔ mu nie. Die Yehowa Nyankopɔn aka sɛ ɔde wo besie no. Sɛ wakoma mu tene nko a deɛ a ɔde wo besi. Die Yehowa Nyankopɔn pɛ sɛ ɔde wo yɛ ɛwɔ wie wɔ yase no. Sɛ wotutu nya wanam yɛ no ne Yehowa Nyankopɔn nante wɔ no kura mu a mese ɔde wo besi. Baby biara a wo hyɛ no sɛ wo ble no so a ɔbɛyi wo ade wo esi mapɔnwa so. David ebusuafo hu sɛ ɔyɛ okuma osua. Nti yɛfrɛfrɛ nipa no, yɛfrɛfrɛ mmarima a wɔsɛ fata sɛ yɛsra wɔ no, wɔamfrɛ no. Ɛmfa wo ne baabi a wowɔ, ɛmfa wo ne abusua wo firi mu, ɛmfa wo ne tokuro bi a wohyɛ mu, ɛmfa wo ne akwantuo bi a woatu ne mu ayɛ den, ɛmfa wo ne yareɛ bi a abɛwia sɛ yɛfrɛ no COVID-19. Sɛnea tie biara so Yehowa Nyankopɔn sɛ wo nhyira ɛwɔ afi 2020 mu a sɛnea tie biara no kwansidie biara ɛbɛba Yehowa Nyankopɔn bɛyi. Sɛnea David ɛwɔ ɛserɛ so na yɛkɔfrɛ no baa sɛ adedie ato David nti ɔmmra medi no. Saa na Yehowa Nyankopɔn bɛtumi nso ayɛ wo. Anɔpa yi Yehowa Nyankopɔn sɛ ɔhwɛ David akoma mu. Nti na wokan 1 Samuel chapter 13 verse number 14. Na David enya medi ɔhene ɛna ɔka sɛ David de n'akoma so. Esanse no wahwɛ David abrabɔ nanamo ntutuo n'akoma
Every 1 Samuel chapter 13 na di be nyinala. Ko ba se ebedu 1 Samuel chapter 16 ehwo ene ye be se David enwo. Odofo. Wana mo tutuo a wodi wura afimu wodi nam busu wodi wura na wotwim na tesen. Hwe wakoma. Se wakoma mu etesen. Sisi wakoma anopai asana we Fredi. Bebe wo se biara no ne se Yehowa Nyankopɔn mmele so a ɔde wo besi babɔ ndwa so. Sene oyi David edini si oye ne kese na ɔsra ne ngo no. Odofo. Ebio 16 no. Yesra David ngo se Yehowa Nyankopɔn honhom eba no so. Na honhom na eba David so no. Aye Nyankopɔn honhom ɔse ebrekro no mu. Sora oye asoɔden no nso Nyankopɔn honhom efiri ne so na fi Nyankopɔn de honhom bɔne ana honhom fi ebetena asɔre mu. Hallelujah. Anopai se wo mo akoma den se wontie Yehowa Nyankopɔn asɛm a yɛbɔ wosu ba asafo ne mu no honhom a Yehowa Nyankopɔn de ma wo no yɛ honhom pa honhom konkron a ɔde asɔ wa no na se wa nante wo nanim wɔ nokora mu wɔ akoma pa mu ani adwemtie mu a Yehowa Nyankopɔn beyi ne honhom na fi wo so no de honhom na ensem fata ba betena wo ma wuri fi se ɔse ɔno ankasa na opimu fellow akoma se na obenya fellow asɛ no esense fellow ya akoma den wo bla na ɔkasa kyerɛ no wantie nti sara na tie se wo ya asoɔden na afutuo ye tu wo ne de ye ka kyerɛ de wo ankasa wo kenka twuma fa ye adwuma Yehowa Nyankopɔn yi ne honhom no fi wo so na ɔno ansa tumi de honhom fi ebetena wo mu na wonya wasɛw nti twɛ no kɔ so kyerɛ yɛn sɛ emle ogusu tu ada samampofo no sa ada sama entia obesuma nkyerɛkyerɛ mu wɔden aba nipa so na nipa gye atoro nkyerɛkyerɛ na di no nya kwan asɛe wɔ mu kyerɛ yɛn sɛ si Yehowa Nyankopɔn kasa kyerɛ no wantia opimu akoma ana oyi ne honhom fi wo so na de asoɔden honhom betena wo mu ano peiti Yehowa Nyankopɔn asɛm wate sɛ wo yɛ ade bi na onu be yi watan a ɛyɛ agitum wate sɛ wo nam akwan bi so na so bi hu na ɔtwe esi kwantia no so ɛyɛ agitum na sɛ wo yɛ mentie a Yehowa Nyankopɔn betumi pimu akoma do se Yehowa Nyankopɔn eyi ne honhom firi Saul mu na de honhom bane ebetena Saul mu na honhom pa no kwatena David so na sɛ ne yɛreɛ ne ba anasɛ honhom fi ne ba no so a ade a obetumi ama na so ano asɔ no ɛyɛ enwom na Yehowa Nyankopɔn so ohyira wo a na ohyira wo ade bi o yehunu wo David ho so ne sɛ Bible say emra Samuel esra no nwie na honhom ne ba no so no Saul honhom ne betena ne mu no ade opɛ ne enwom ne nti sɛ honhom ne ba na sɛ onyebi ma ne bɔ nwom ma no a na ne yare no atu atwa nti ofrɛ ne nkoa ne bi eni ne Samuel Saul ehia no ka kyerɛ ne sɛ Saul wo yedie minima brantie bi a onim enwom no senku ɛbɔ oya brantie a no ho ofɛ na no ho ɔhare sɛ ɔba ɔbɔbɔ a minim sɛ Yehowa Nyankopɔn sa wɔ no so nti saa honhom na ɛha wɔ no minim sɛ firi Nyankopɔn saa honhom no begyae ɔdɔfo abrabɔ a wobɔ ene de wo yɛ na manfo medi ho adanse sɛ David ɔhene na kowa ne bi na di David ho adanse de kyerɛ ɔhene anopai adanse be na obi nso edi afa wo ho agya adanse pa ɛyɛ nsɛm pa ane yɛ ka fa ho akyerɛ obi anan David ye di ho adanse pa ɔdɔfo nti de nasua ɛwɔ David ababom sɛ ɔyɛ obi a ye di ho adanse pa ɔyɛ obi otu anamompa anopai na wotwe mu tu anamompa mo bi di ho adanse pa dwadie mu a papa we die abrante we de se ekɔ ho no ma nemu ɔde be ma yɛ nemu papa nemu no sɛ nya obɛka kyerɛ sade we enye sade we sɛ nya obɛka kyerɛ yɛ sɛ sika we ɔde yɛ pɛ no sɛ oni bi obɛka kyerɛ sɛ oni bi anamon bi yɛ pɛ sɛ yɛ tunu sɛ ekɔ hu na ade bi yɛ pɛ bi atɔ no sɛ ekɔ no ho a obɛma yɛ de yɛ papa ɔdɔfo gidie na wo sɛ wo ma no manfo nye no wo mu no wadi ho adanse pa sɛ ne yɛ di David ho adanse kyerɛ ɔhene no Bible say ye befa David ne kwa ahemfie
na David ekokobɔ sanku no Bible say ɔde ne nsa ɛbɔ sanku na the word on ɔde ne nsa no bɔ sanku na Saul honhom no nyinaa ateko. Hallelujah. Se honhom no ba wo so a se wo ne Yehowa Nyankopɔn nante a ɛmfa ho ne sɛ ne wiase ɛden ɔbɛma ne nhyira aba wo so na de wode wo nsa bɛsom no Yehowa Nyankopɔn bɛhyira so. Ɔse David ne nsa bɔ sanku na honhom no kɔ anɔpa Yehowa Nyankopɔn nya adom de wode wo nsa bɛsom no ɛnyɛ nhyira mfa ma wo wɔ brɛ wode akomamutie na adwumatie ne Yehowa Nyankopɔn na medu kasa ɛbɛ wie no ɔse Sitina de ba ko sensi wɔ ne sɛ onya ɔhene no anim adom. Tieniye onya ɔhene no anim adom. Si Yehowa Nyankopɔn honhom no bɛtena wo so a ade a ɔde kyɛw ne bi no na wei na yɛ na mesrɛ sɛ metaa mɛka sɛ agyidifo nyinaa mmɔ mpaeɛ sɛ yɛbɛnya saa adeɛ wɔ yi bi sɛ wobɛyɛ Yehowa Nyankopɔn anim adom na wɔnyɛ onipa anim adom. Nimpa bebree ewo wiase a wo saa de ne bi automatic mo talent kyɛ sɛ yɛwo na ankasa no hu ne nipa su na wo saa akyɛde ne bi ɛwɔ hɔ obi nso wɔ no mo a saa akyɛde no ana saa anim adom no ne bi you have to pray for it. Ubɔ mpaeɛ a Yehowa Nyankopɔn de onipa anim adom bɛdom nti wo sɛ adeɛ bi a wo hwehwɛ firi onipa bi wɔ no sɛ wonya n'anim adom a ɔde ade no bɛdom wo a ommisa wo ekyir asɛm mpo. Nti woni pe wo wiase a wo saa de ne bi na we na mesrɛ sɛ ogidi ne bia mo mpaeɛ sɛ obɛyɛ Yehowa Nyankopɔn anim adom ɛne nipa anim adom na boa ɛma wo wura baabi a wo saa ka de wo hwehwɛ sɛ honhom no di wachi a wo wura baabi a saa adom no so wo benya. Nti sɛ na Yesu Kristo ye wo no onyini wanyansam ahoɔfɛ mu ne Yehowa Nyankopɔn anim adom ɛne nipa anim adom onyan anapa Yehowa Nyankopɔn nya adom ɔma wonya n'anim adom na nya onipa nso anim adom. Saa nnwom wei ɛyɛ ade bi a David ensa ɛka yɛ wɔ bere ne Yehowa Nyankopɔn nante wɔ akomamutie mu ɔdɔfo yɛmfa adwenemutie akomamutie nukwadie ɛne pɛpɛliyɛ mfa onipa nyinaa nante wɔ wiase na yɛbɛnya onipa bi anim adom wɔ bere Nyankopɔn adom awɔ yɛn so. 1 Samuel chapter 16 nsɛmfuo a ɛwɔ hɔ nom no enu nie a mefa no ɛwɔ mu na mepɛɛ sɛ me ne wo bɛkyɛ enu nie. Bɔmmɔden sɛ bɛbɛta akenkan na wode wo ho ato Yehowa Nyankopɔn so na wode abrabɔtenene sɛsie wakoma mu nte na Yehowa Nyankopɔn atumi adi w'anim. Emmerɛ a mede wo bɛwie koraa no de mɛka nyinaa ne sɛ yɛmfiri adesua yi ase no na meyɛ adom a yɛbɛsan hyia bio yɛbɛsan ahwɛ the book of 1 Samuel chapter 17 nso ne yɛafa adesua bu wom sɛne yɛhu ne sɛ David ɛyɛ obi a ɔde akomamutie na Yehowa Nyankopɔn honhom so bɛtena ne mu no ɔde ahobraseɛ ɛna ɔde di ne dwuma ɛwɔ Saul fie na onya Saul anim adom. Anɔpa Yehowa Nyankopɔn hyira wo na manya nipa nyinanim adom na onsi wo yie. Nyame yɛ adom a yɛbɛsan hyia ɛwɔ 1 Samuel chapter 17 verse 1 ɛde nkenkan so ɛkɔ no. Nnɛ deɛ yɛhwɛ 1 Samuel chapter 16 verse number 1 to 23. Nyame yɛ adom a yɛbɛhwɛ 17 no ɛwɔ na ɔdi yɛnim. Yehowa Nyankopɔn hyira wo bebree na ɔma na adom nyɛ kɛseɛ wɔ so wɔ agyenkwapa Yesu Kristo din mu. Adom ene ahumɔborɔ ne yɛsɛ sɛ ɛma ne ntwa wo ho nkɔ ɔma ne hyira na ɔso Yesu din mu. Amen.